नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैचैन क्लेदयन्ति पो न शोषयति मारुतः। अर्थात भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिचंती आत्मा को केही नष्ट करि परिबे नाही, ना आत्मा पानी रे बुड़ी नष्ट हब, ना आत्मा को आपण माने नियारे पोड़ी नष्ट करि परिबे, ना आत्मा माटी पोती हब, आत्मार नष्ट केबे भी हुए नाही। दर्शक बंधु जेतेबेले गोटे मनीष एही धरा पृष्ठ रे जन्म नहीं थाए सेही समय रे ही तार मृत्यु सुनिश्चित होइथाए। केउ समय रे एवं किपरि तार मृत्यु हब या उपरे मध्य भगवान वर्णना करिथिले। प्रत्येक मनीष जेतेबेले गर्भरे जन्म निये गर्भ धारण समय रे गोटे मातृगर्भ रे ही तार से सबु नियम तार भाग्य रे ही लेखा जाय थाए। एहा आपण माने निश्चय जानिचंती गोटे मनीष जन्म हेछि माने तार मृत्यु सुनिश्चित, केबे ना केबे मृत्यु निश्चय आसीबो। किंतु दर्शक बंधु मृत्यु आसीबा पूर्वरु मनीष को एही 10टी संकेत मिले बोली समुद्र शास्त्र रु वर्णित अछि एवं भगवान श्रीकृष्ण एहार वर्णना करिसंती। दर्शक बंधु गोटे मनीष को जेतेबेले मृत्यु आसी थाए ता पूर्वरु ताकू एमिति किछि संकेत मिली थाए। जदि आमे माने एहा ऊपर भल भाबरे आलोचना करिबा तेबे जेतेबेले आम घरर वयस्क लोक माननकु रोग सर्जरी पड़ी जाती किंबा कोनोसी आमर जेजे बाबा जेजेबा जहा भी हुअंतु, जदि आमे माने एही संकेत जानि नबा पूर्वरु ही आमे प्रस्तुत होई जिबा। दर्शक बंधु पूर्वरु प्रस्तुत कौन हबा ना आमे सेही समय रे भगवत गीता तांको आगरे पढ़िबा, भागवत पढ़िबा, भगवान को नाम तांको पाखरे आमे जप करिबा जा द्वारा कि तांके सुनी पारिबे एवं सेमानकर सद्गति प्राप्त हबो। तेणु आमे माने जानिबा जे आजी मृत्यु पूर्वरु मनीष को केउ 10टी संकेत मिली थाए। या उपरे मु आजी आपण मानकु संपूर्ण भाबरे विस्तार रूप रे वर्णना करिबी। दर्शक बंधु मृत्यु जेपरि भी आसु जदि आमे भल कर्म करिबा भलरे ही जिबा एवं जदि मंद कर्म करिबा मंदरे ही जिबा। कारण जेतेबेले जन्म नैचे मृत्यु तो निश्चय हबो। आमे जेपरि मंजी पोतिबा सेपरि गछ तो निश्चय हबो। अर्थात भल कर्मर फल भल, खराब कर्मर फल खराब। तेबे दर्शक बंधु चलंतु आउ डेरी न करी आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। ता आगरु मो दर्शक मानकु अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांते निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक दी कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय श्री कृष्णा निहाती लेखंतु। तेबे दर्शक बंधु जेतेबेले मनीषर मृत्यु पाख आसी थाए सेतेबेले ताको एमिति स्वप्न देखिबाकू मिली थाए किंबा तार देहरे ताकू एही सब जिंस देखिबा पे मिली थाए। जेतेबेले मृत्यु पाखे आसी थाए गोटे मनीषर किंबा अचानक कोनोसी एक दुर्घटना हेबाकू थाए सेही व्यक्तिंकर घरर ठीक सामनारे कुकुर लगातार कांदिबा आरंभ करदी। लगातार आपण माने देखुथिबे गोटे थर नुह लगातार कांदिबा आरंभ करदेब। जदि गोटे दिन कुकुर आपणक द्वार सम्मुखरे कांदुची तेबे आपणक परिवारर केही जन सदस्य अकस्मात कौनसी एक बड़ रोगरे पड़ी पारंती। आपनकु हॉस्पिटल रे चक्कर मध्य काटिबा पे पड़िबो। एहा प्रथम संकेत मृत्यु आसीबा पूर्वरु कुकुर आपणकर घर सामनारे लगातार कांदिबो। जदि आपणक घरर कोनोसी भी सदस्यंकर मृत्यु आसीबाकू अछि। जेतेबेले आमे मृत्युर कथा सुनी थाउ सेतेबेले हमकु डर लागि थाए। दर्शक बंधु जदि आमे भलो कर्म करिबा काहे कि डरिबा, आसीछि जेतेबेले निश्चय एही संसार छड़ी आम मानकु जीवाकू ही पड़िबो। द्वितीय संकेत एयाटे जे जेउ व्यक्तिंकर मृत्यु हबो सेही व्यक्तिंकर हातर रेखा आउ स्पष्ट भाबरे देखा जिवो नाही। हातर रेखा स्पष्ट भाबरे देखा जिवो नाही। हाथ पापुल रे जेउ रेखा थिबो ताहा आउ स्पष्ट देखा जिवो नाही। तृतीय संकेतटी एयाटे जे जेउ व्यक्तिंकर मृत्यु निकटतर आसुथबो सेही व्यक्तिंकर शरीर हल्का नील किंबा हल्का हलदिया पड़ी जिवो। हल्का नील किंबा हल्का हलदिया पड़ी जिवो। तांको नख तांको आखि जीभ ए सबु हल्का हल्का नील एवं हलदिया पड़ी जिवो। चतुर्थ संकेतटी एयाटे जे तांको शरीररु गोटे अजीब दुर्गंध आसीबो। बहु समय आगरु ही एही संकेतटी आपण माने पाई जिबे। तांको निजे निजर दुर्गंध शरीरर दुर्गंध प्रति अणनिश्वासी लागिबो। बहुत
अजीब टाइप रो दुर्गंध आसीबो ताहाकू मृत्यु दुर्गंध बोली कुहा जाए। जदि आपण मानकर घरर एमिति मृत्यु पूर्वरु एही सब संकेत मनुष्य को आसी थाए। पंचम संकेतटी एया अटे जे तांको आख पाखरे तांको निज पूर्वजंकर रूप देखा जाउथो, पूर्वज देखा जाउथिबे। आख पाखरे एक कला रंगर छाई तांको देखा जाउथबो, जेपरि तांको एमिति लागुथबो जे तांको पूर्वज माने तांको डाकुचंती, तांको हाथ ठरी डाकुचंती, तांको आख पाखरे अछंती, एमिति लागुथबो। तापर संकेतटी एया अटे जे जेउ व्यक्तिंकर मृत्यु पाखे पाखे आसुथबो सेही व्यक्ति माने जेतेबेले तेल पानी किंबा आईनारे निजर मुह देखुथिबे सेतेबेले तांकर मुह तांको देखा जाउ नथिबो, अलगा एक मनिषर मुह तांको देखा जाउथबो। तापर संकेतटी एया अटे जे जेतेबेले आईनारे सेही व्यक्ति निज मुह देखिबे तांको मुह तांको कदर्य परि देखा जिवो, तांको मुह तांको बहुत कदर्य देखा जाउथबो। तापर संकेतटी एया अटे जे ଯାହାର ମଳ ମୂତ୍ର ଏବଂ ଛିଙ୍କ ବୀଜ ଏହା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବାହାରିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ, ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସହିତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜିଭ ହଠାତ୍ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ଅଚାନକ ହୋଇ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଟା ମିଠା ରାଗର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରି ନଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ପାଖାପାଖି ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ଥିବା ଲୋମକୁ ଉପଡେଇବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିକୁ ଉପଡେଇବାରେ ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣିନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ହାତରେ ନିଜ କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏକ ଅଜୀବ ପ୍ରକାରର ଆୱାଜ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ମୋଟାରୁ ପତଳା ଏବଂ ପତଳାରୁ ମୋଟା ଅଚାନକ ହୋଇଯାଏ, ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ, ବହୁ ଜୋରରେ ଫୁଲିଯାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣିନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଆଖି ଉପର ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତଳ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ପାରିନଥାଏ, ଉପରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆଖପାଖରେ ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ। ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଇ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମାଛି ଘେରି ଲାଗିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମାଛି ଆସି ତା ଦେହରେ ବସୁଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ବି ପାଖାପାଖି ବୋଲି ଜାଣିନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ 3-4 ଦିନ ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କର ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗେ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେହି କୁକୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଳିତ ହୋଇଥିବ, ଏମିତିରେ ତ ପାଳିତ କୁକୁର ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅଲଗା କୁକୁର ମାନଙ୍କର କଥା, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କୁକୁର ପାଳି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ବୋଲି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାମ ଅଙ୍ଗ, ବାମ ହାତ କିମ୍ବା ବାମ ଗୋଡ଼ ଲଗାତାର ଫଡକିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ତ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ। ଜୀବନ ସାରାର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବେ, ହରିଙ୍କ ନାମ ଶୁଣାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଦାନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।